इश्क नबी का जाम पिया, क्या बुरा किया। भाई একটু বলেন না জোরে সুবহানাল্লাহ। अब সুবহানাল্লাহ বললেন তো মুখ খান খইসা পড়ে গেল কি যেমন তেমনই আছে, যেখানকার হোঁট ঠিক আছে, গুনাহ দূরে গেল আর নেকি পাওয়া গেল। इश्क नबी का जाम पिया, क्या बुरा किया। इश्क नबी का जाम पिया, क्या बुरा किया। दामन मसरूर का था मूलिया, क्या बुरा किया। बापू केहू निजेर बाप के खराब बोलबे कि आमी हुजूर सैयदी मुर्शिदी मसरूर अहमद कलीमी चिश्ती যিনি গুজরে গিয়েছেন পর্দা করেছেন ওনার দামান ধরেছি আমার হুজুরের আমি দিওয়ানা তো আমার তো হক হয়েছে যে একটি কিছু বলি দুঃখ হয়েছে আপনাদের নাকি इश्क नबी का जाम पिया क्या बुरा किया क्या बुरा किया क्या बुरा किया दामन मसरूर का था मूलिया क्या बुरा বাড়ি কোথায় 3 দিন হলো হয়েছে জানো না যে টাকা লাগবে আজকে নাইলে কালকে না আসুন আল্লাহ যদি বেঁচে রাখে আপনাকে কাল পরশু দুদিন 100 করে নিয়ে আসবেন আসবেন তো আমরা ফকির মানুষ দিবেন তো আপনার বাল বাচ্চাকে দোয়া দিবেন সুবহানাল্লাহ জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ अब देखें মনের মতো ছন্দ कि बेचैनी बेकरारी मिटाने के वास्ते बेचैनी बेकरारी बेचैनी बेकरारी मिटाने के वास्ते दरूद पाक मैंने पढ़ा क्या बुरा किया दरूद पाक मैंने पढ़ा क्या बुरा किया इश्क नबी का जाम पिया क्या बुरा किया दामन मसरूर का था मूलिया क्या बुरा किया আমার পীর মুর্শিদের ইখলাক দেখেন উনি যখন আহিরনে গিয়েছিলেন তখন আমি আহিরনের তালবে ওখানে পড়ছিলাম তো হযরত গেলেন তো ওখানকার যিনি প্রিন্সিপাল उन्हीं बोलचन जे सुल्तान तुमको 2-1 अशार हजरत के सामने पढ़ना होगा तो बापू অন্য পীরের নামে একটা ছন্দ পড়নু তো আমার মুর্শিদ দিয়া আমাকে ধরে চেপে ধরলেন বুকে তো বাপু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমার মুর্শিদ পিয়া বলছেন কে সুলতান तू मुरीद है मेरा पर हर आले रसूल का इज्जत करो এটা উনি প্রমাণ করলেন তো উনার সামনেই ছন্দটা পড়েছিলাম তো আমি পড়ে দিচ্ছি জোরে বলুন कि जिन परी शैतान को दूर करने के वास्ते जिन परी शैतान को जिन परी शैतान को दूर करने के वास्ते मखदूम पिया का नाम
मोलिया क्या बुरा किया, मखदूम पिया का नाम मोलिया क्या